अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो इस चीज़ के मुतालिक है कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपना निकाहनामा रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी आपको यूनियन काउंसिल जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपना जो निकाहनामा है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चले आए, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर ओपन होगा तो आपने जो है यहाँ पे सर्च करना है बल्दिया ऑनलाइन ऐप। आपके पास सजेशन में आ जाएगी। ये पंजाब आईटी बोर्ड ने बनाई हुई है। इसको जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी कुछ ही टाइम के बाद। इंस्टॉल हो रही है जी ये इंस्टॉल हो गई है। तो अब इसके बाद आपने इसको ओपन पे क्लिक करना है। तो ये कुछ आपसे परमिशनें मांगेगा। आपने परमिशन देने के बाद ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अगर तो आपने पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। ये जो एरिया है पहला, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे। अगर तो आप न्यू यूज़र हैं तो आपने ये लॉगिन के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन में जाकर आपने अपना नाम सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद सन ऑफ लिखना है, उसके बाद फादर नेम लिखना है। अगर लड़की कोई बना रही है तो डॉटर ऑफ लिखेगी। उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है 0307483430। ये मेरा वैसे भी व्हाट्सएप नंबर भी है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके अगर मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है और पासवर्ड लगाकर उसको कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड। हम बैक चले जाते हैं जी। चूँकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं वहाँ पे जाके अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ और इसमें CNIC नंबर लिखने के बाद पासवर्ड लिखने के बाद आप इंटर कर सकते हैं। ये मैंने जी लॉगिन कर लिया है। तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। बल्दिया ऑनलाइन की ये ऐप है। इसमें हम 4 चीज़ें कर सकते हैं। बर्थ रिपोर्ट कर सकते हैं, डेथ रिपोर्ट, नीचे मैरिज रिपोर्ट एंड डिवोर्स रिपोर्ट। आपने क्या करना है, ये मैरिज रिपोर्ट पर क्लिक करना है। अब जब मैरिज रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 स्टेप का एक मरहला है जिसको आपने फ़िलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें तमाम की तमाम अपने जो कवायफ हैं वो देने हैं। सबसे पहले तो आप डिवीज़न पे आ जाएं कि कौन सा आपका डिवीज़न है। जो डिवीज़न होगा उस डिवीज़न को सिलेक्ट करना है। डिवीज़न के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट पे आना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना, मेरा चूँकि लाहौर है तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपनी तहसील, लाहौर की जो तहसील है उसको सिलेक्ट करना है, लाहौर कैंट। और उसके बाद आपने नेम ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट, जो भी आप तहसील और ज़िला सेलेक्ट करेंगे उसमें जो उनसी लोकल गवर्नमेंट होगी उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये नेक्स्ट आपके सामने आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने रिपोर्ट कनंदा का नाम लिखना है। जो भी रिपोर्ट कनंदा है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट कनंदा दुल्हन या दुल्हन हो, दुल्हा या दुल्हन हो, कोई भी हो सकता है, उसका वालिद भी हो सकता है, कोई भी। यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट कनंदा का नेम लिखना है इस जगह पे आपने आके। और उसके बाद आपने क्या कहते हैं, उससे नीचे आके ये फ़ादर नेम लिखना है। फ़ादर नेम यहाँ पे ये मैं लिख भी देता हूँ। फ़ादर नेम, जो भी फ़ादर का नेम हुआ वो लिखना है। उसकी जो है वो जिन्स या जेंडर सेलेक्ट करना है कि कौन कर रहा है। उस बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने दर्ज करना है, जो रिपोर्ट कुनंदा है उसका। उसके बाद जो रिपोर्ट कुनंदा का दुल्हा या दुल्हन से जो रिश्ता है वो आपने सेलेक्ट करना है। दुल्हा का वालिद मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपने रिपोर्ट कुनंदा का मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस मैं आपके सामने लिख दिया है। एड्रेस के बाद आपने जो है वो उस जो रिपोर्ट कनंदा है या जो इसकी बना रहा है उसका एड्रेस लिखना है। ये मैं लाहौर लिख दिया जी।
اس کا رہائشی ضلع، اسی طرح تحصیل سلیکٹ کرنی ہے اور اس کا گاؤں سلیکٹ کرنا ہے، اس کا فون نمبر سلیکٹ کرنا ہے، ای میل ایڈریس سلیکٹ کرنا ہے، اور اس جو بندہ رپورٹ کر رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کا جو آگے اور پیچھے دونوں سے آپ نے اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جی، شناختی کارڈ کے سامنے کی طرف تصویر سکین کاپی اپلوڈ کریں، شناختی کارڈ کے پیچھے کی طرف کی تصویر سکین کاپی اپلوڈ کریں۔ یہ دونوں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ یہ جو کوائف ہیں یہ دولہا کے ہوتے ہیں، پارٹیکولر آف گروم میں آ جائے گا۔ آپ نے نیکسٹ جب یہ کیا، یہاں پہ آپ نے دولہا کا نام لکھنا ہے، گروم نیم، جو بھی آپ دولہے کا نام ہوا۔ اس کے بعد اس کی نیشنلٹی آپ نے چیک بتانی ہے کہ یہ فارن نیشنل ہے یا پاکستانی ہے۔ اس کے بعد اس کا CNIC نمبر پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ اس کا CNIC جو بھی نمبر ہوا وہ آپ نے ڈال دینا۔ اس کے بعد دولہے کے جو فادر ہے اس کا نام لکھ دینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اس کا بھی CNIC پہ کلک کرنا ہے، اور اس کا بھی جو CNIC یعنی ID کارڈ نمبر ہوا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دولہا کی عمر لکھنی ہے کہ کتنی ایج ہے اس کی، یہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے 25 لکھ دیا ہے۔ اس کی ازدواجی حیثیت لکھنی ہے کہ وہ طلاق شدہ تھا، شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ یا جو بھی ہے، میں انمیرڈ لکھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ دولہے کا مکمل پتہ لکھنا ہے جی، مکان نمبر، اس کے بعد گلی نمبر، اس کے بعد بلاک نمبر، بلاک کون سا ہے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کا گاؤں شہر سلیکٹ کرنا ہے، یعنی تمام جو اس کا پوسٹل ایڈریس اور ریزیڈینشیل ایڈریس۔ یہاں پہ آ کے آپ نے اس کا موبائل نمبر لکھ دینا۔ فی الحال کے لیے میں اپنا لکھ دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ پھر آپ نے نیچے ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں چوتھے سٹیپ میں، یہ دلہن کے کوائف کا کالم ہے۔ سیم جیسے آپ نے دلہا کے کیے تھے اسی طرح ہم نے دلہن کے بھی کرنا ہے۔ یہ برائڈ کا نام پورا لکھنا ہے، اس کی نیشنلٹی لکھنی ہے، اس کے بعد اس کا CNIC نمبر لکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ڈیمو کے طور پر لکھ دیتا ہے۔ دلہن کے والد کا نام یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی ہوا، فادر کا CNIC پہ کلک کرنا ہے اور اس کا CNIC لکھنا ہے، دلہن کی عمر لکھنی ہے، ازدواجی حیثیت، اور جو آپ نے دلہا کی طرح جو پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا سیم وہی پروسیجر تمام یہ کالم فل اپ کر کے یہاں پہ موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ یہ 5واں مرحلہ ہے، اس پہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اوتھ دینا ہے یا ڈیکلیریشن یا انڈرٹیکنگ دینی ہے، جس میں آپ نے آئی ڈو ہیئر بائی والے کالم میں جو ہے وہ گرین مارک چیک مارک کرنا ہے اور یہ اس کو پڑھ لینا ہے اور فنش پہ آپ نے کلک کر دینا۔ جب آپ فنش پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا یہ پروسیجر اڈاپٹ ہو جائے گا، اور 10 سے 15 دن بعد آپ کو یونین کونسل سے کال آ جائے گی کہ آ کے اپنا جو کمپیوٹرائز میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ آ کے لے جائیں۔ تو یہ تمام طریقہ تھا جی آن لائن میرج سرٹیفکیٹ رجسٹریشن کا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر